Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. We are happy to see all of you this morning, Senang lihat semuanya Anda datang pagi hari ini. especially for all of you who are the first-time visitor in this place. Come on, we give applause to all the new first-time visitor in this place. Tepuk tangan mereka yang baru pertama kali hadir. You know what? The month of August is a special month for a lot of countries. Agustus itu bulan yang sangat spesial ya buat banyak negara. Number one, because August is the Independence Day of Indonesia. Karena bulan Agustus ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. But also Independence Day and National Day for other countries. Tapi juga hari kemerdekaan untuk banyak negara lain ya. Do you know when is the the National Day of Singapore? Kalau ini apa Singapura itu kapan hari kemerdekaannya? Can I see the hand of all the Singaporean? Yang Singaporean tuh ya, yang duduk dia belakang tuh lihat Okay, tangannya. come on, we give applause to all the Singaporean here. Ya luar biasa tepuk tangan, yes. It's the 9th of August, right? 9th of August, right? 9 Agustus 9, ya. right? 9, right? Okay. And also, it's also Independence Day for the India people. Indian Western can say that, oh, Ya, yang Indian dari people. India juga ya. What is the date of the Indian Independence Day? Tanggalnya tanggal berapa? 15, right? Okay, not 5-1, yeah, 15. 15 Agustus ya. 115. And the last one is the Malaysia. Dan yang terakhir adalah dari Malaysia. When is the Malaysia Independence Day? Kapan tuh hari kemerdekaannya? It's the 31. Tanggal 31 Agustus. Yes. And you know what? And one country that everyone want to go is also have the Independence Day this August. That is Switzerland. Wah ternyata juga itu Switzerland juga ada ya Agustus juga ya Pak Budi. Yes. No one can deny when we celebrate Independence Day or National Day, we can look back about how God blessed the countries. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberkati semua negara-negara ini ya. And how God bring growth and advancement in the country. Dan Tuhan memberikan kemajuan-kemajuan dalam negara-negara ini juga. Through previous generation. Juga melalui generasi-generasi sebelumnya. We are grateful for the sacrifice and love and also the time that to build the countries. Kita juga bersyukur bagaimana mereka membangun negara ini. And we can enjoy the country by today because of the previous generation. Kita bisa juga menikmati negara kita juga karena ada generasi yang membangun sebelumnya. And we also need to build the country and for the next generation. Kita juga harus terus membangun negara ini untuk generasi berikutnya. So in the future can become impactful generation. Supaya kita bisa menjadi generasi yang mendampaki di masa mendatang. And today my sermon is impactful generations. Dan hari ini khotbah saya adalah generasi yang mendampaki. For some of you who don't know my name is Pastor Budi. Nama saya adalah Pastor Budi. I'm the husband of Pastor Alana. Saya suami dari Pastor Alana. Is our center pastor. Yang juga adalah center pastor kita. And when you hear about generation, what comes to your mind? Waktu kita mendengar mengenai generasi, apa sih yang muncul di pikiran kita? What comes to your mind when you hear generations? Apa yang muncul pikiran kita? Huh? Teacher, very good. Masa depan. Huh? Masa depan. Future, very good. Future, okay. And then what do you, future, about, okay, the future. Okay, very good. What is you hear about generation? What is other things? Apa hal lain yang Anda Generations. Generasi. My generation, your generations. Generasi Anda. Huh? Oh, Gen Z, Gen X, Gen Gen itu semua lah ya. And if I can summarize it, everything is happen in the start in the family. Semua kalau saya bisa simpulkan ini mulainya dari keluarga. The impactful generation start in the family. Generasi yang mendampaki ini mulainya dari keluarga. It can start in the biological family or spiritual family. Bisa mulai dari keluarga biologis kita ataupun mulai dari keluarga rohani kita. A family is a place that we can receive a guidance. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan tuntunan, Wisdom, hikmat, encouragement, juga kekuatan, even correction. bahkan juga koreksi. We cannot deny that families shape us by become who we are today. Keluarga adalah yang membentuk kita pada saat ini juga. In the family also there is a special moment that we have with the people.
Di keluarga kita punya momen-momen yang tentunya spesial ya dengan orang-orang di A sekitar. sad moment, a happy moment. Juga momen bahagia, momen senang juga. A disappointment moment, a tension moment. Juga momen-momen mungkin kecewa, momen-momen di mana kayaknya nggak enak gitu ya. It is because of the human brokenness. Karena ya kita semua bukan manusia sempurna. And there is no ideal family. Dan tidak ada keluarga yang istilahnya ideal gitu. And even when you are read the Bible, Bahkan waktu Anda membaca Alkitab, first generation, Adam family, yang generasi pertama adalah keluarga Adam. they are blaming each other. Mereka menyalahkan satu sama lain tuh ya. Even they are blaming God. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan. The second generation, Generasi kedua, they are have the competition between Cain and Abel. mereka punya kompetisi ya, yaitu satu Kain dan juga Abel. You know what? Because of jealousy, they are killing. Cain killed Abel. Karena jealousy maka Kain membunuh Abel. Even in the Jacob Abel. family, there is a favoritism. Juga bahkan di keluarga Yakub ada favoritisme. So that's why some of the siblings of the Joseph sell him to become a slave. Bahkan beberapa dari bahkan keluarga Yusuf pun menjadikan dia sebagai seorang slave ya, seorang budak. Despite all the brokenness, Terlep- God used the broken life, parents, children, and even generation for his redemptive plan. Tuhan memakai setiap orang-orang ini untuk membawa rencana untuk rencananya Tuhan. Let me see all this picture. Kita lihat ya gambar ini. You see there is the Abraham, Kita lihat di sini ada keluarga Abraham ya, Isaac. ada Ishak. It's all the family lineage of Jesus Christ. Ini semua adalah family tree-nya dari Yesus ya. You know what? They are not perfect. There is some challenges in the family. Ini tidak sempurna, ada banyak tantangan juga di dalam keluarga mereka. But God still used this family to become, to bring Jesus to this earth, to become a redemptive plan for all the humanity. Tapi mereka tetap dipakai untuk penggenapan rencana Tuhan untuk manusia di bumi ini. Jesus is a perfect son and also a perfect father. Yesus ini adalah dia anak ya, contoh anak yang sempurna juga. Jesus not only come for the biological family, also for the spiritual family. Yesus datang tidak hanya untuk keluarga biologis tapi juga keluarga rohani. Let's Sister Lisa read from Matthew 12, verse 48 until 50. Dan saya akan bacakan dari Matius 12 ayat 48 sampai 50. Dikatakan tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jesus born in the family. Yesus juga lahir di satu keluarga. And Jesus also challenged all the people. Dan juga Tuhan Yesus menantang orang-orang ini. Who is my family? Siapa sih keluarga aku? They all my family who are doing the will of God. Mereka ini semua keluargaku yang melakukan kehendak Tuhan. And even Paul said in the Ephesians 2 verse 19, Bahkan Paulus juga katakan nih di Efesus 2 ayat 19. they are not a stranger anymore because they are the God's household, is a family of God. Mereka bukan orang-orang asing, mereka ini anggota keluarga Allah. So we are not excluded because we are all a family of God, of Jesus. Kita juga tidak terlepas dari itu semua, kita sama-sama juga keluarga dari Yesus. Jesus come for his family and also for his spiritual family. Yesus datang untuk keluarga biologisnya dan juga untuk keluarga rohaninya juga. So every family can walk in God's purpose. Sehingga semua keluarga bisa berjalan di dalam tujuan-tujuannya Tuhan. The question is, what do the families looks like when they walk in God's purpose? Kayak apa sih keluarga yang dikatakan berjalan dalam tujuannya Tuhan? Number one, you will experience life from God. Yang pertama Anda akan mengalami tempat di mana Anda mengalami kehidupan Kristus. Number two, the people like to sharing about the inspiring faith testimonies.
Di mana yang kedua adalah di mana orang-orang ini bisa membawakan mengenai kesaksian yang menginspirasi iman kita. The third one, you will become a channel of blessing for others. Di mana yang ketiga Anda bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. We will discuss it one by one this morning. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Number one is a place where Christ's life is experienced. Yang pertama adalah tempat di mana kehidupan Kristus dialami. If you see the verse, John 10 verse 10 is a very a common verse that we heard over and over the time. Yohanes 10 ayat 10 ini sering didengar ya ayatnya. But I pray that this morning it will bring a new fresh revelation. Tapi saya berdoa pagi hari ini akan membawakan satu pewahyuan yang baru. Let Sister Lisa read John 10 verse 10. Dan dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jesus said that I'm the source of the life. Dikatakan bahwa Yesus berkata, aku nih sumber hidup. I came to give life Aku datang membawa kehidupan and the life abundantly. dan hidup berkelimpahan. So we can, as a family, we can go through the motion, but we lack of life in our life. Seringkali kita bisa hidup seperti ya biasa-biasa aja, tapi kita kayak kehilangan momen hidupnya, kehidupan itu. Before we build a family, we need to know that Jesus is the source and the giver of the life. Sebelum kita membangun keluarga, kita harus tahu bahwa Tuhan itu pemberi kehidupan itu. Sometimes when we want to build a family, we're thinking about the housing. Seringkali waktu kita mau memulai suatu keluarga, kita berpikir mengenai rumah, membangun rumahnya. The strategy or tips to grow my family. Atau tips-tips bagaimana membangun keluarga. It is not, that's all is not bad. Itu bukannya buruk ya. But the important thing is don't lack of life in our family. Tapi yang terpenting adalah kita tidak boleh kehilangan momen kehidupan di dalam keluarga kita. And the life, Jesus said that the life is in me. I'm the source of the life. Dan Yesus katakan kehidupan aku itu sumbernya dari aku. When our family, biological and spiritual family, walks in God's purpose, Pada waktu kita keluarga berjalan dalam tujuannya Tuhan, life will flow abundantly in our family. maka kehidupan itu akan mengalir di keluarga-keluarga kita. In good time, Dalam masa baik, senang, and even beyond the challenging time. bahkan mungkin dalam masa-masa sulit. In good time, God flows us alive in every moment and milestone. Di dalam masa-masa yang juga menyenangkan, yang baik, Tuhan itu ada. In every lesson and laughter. Di dalam setiap pelajaran kehidupan, di dalam setiap mungkin juga tawa kita juga. Because the life of Jesus Christ flow in the family. Karena kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan keluarga Kristus. And also beyond the challenging time. Dan bahkan melebihi juga pada masa-masa yang sulit. In the challenging time, in the limiting time of busyness of life, even in the tension situation. Bahkan di masa-masa tidak hanya senang, sulit, bahkan sesuatu yang juga mungkin lagi nggak enak satu sama lain. The life can go through us in the challenging time, even in the tension time. Bahkan di tengah-tengah masa sulit, masa yang menantang pun kehidupan itu bisa mengalir juga. I want to share to you the fact of life that we are seeing today in our world. Dan saya ingin bagikan kepada Anda fakta kehidupan yang kita lihat di masa saat ini. We can function externally but dry internally. Kita bisa berfungsi secara normal tapi sebenarnya tidak normal di dalamnya. We can manage our family without experiencing life. Kita bisa menjalankan kehidupan sebagai satu keluarga tanpa mengalami kehidupan itu sendiri. We may look okay outside, but actually inside we feel a bit bored. Sebenarnya mungkin kita kelihatannya luarnya oke, tapi sebenarnya dalamnya mungkin ada sesuatu tidak oke gitu ya. Even when we pray to God, feel far away. Bahkan pada waktu kita berdoa juga kita rasanya jauh sekali dari Tuhan. As the result, hope feel far and impossible. Dan seperti hasilnya adalah kayaknya tidak ada lagi pengharapan. So it looks like the family is like a machine, just keep need to going on and on. Dan rasanya seperti keluarga itu seperti mesin yang berjalan begitu aja. But missing the life what Jesus promised into our life. Tapi kehilangan kehidupan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya kita. It doesn't mean that we don't have peace. Tidak berarti kita tidak punya damai. It doesn't mean that we're not going to the church.
Tidak berarti Anda tidak datang ke gereja. But the deeper challenge is that we keep functioning, but we are not flourishing in our family. Tapi tantangannya adalah kita tetap menjalani kehidupan seperti itu, tapi kita sebenarnya tidak flourish ya, tidak ada kehidupan di dalam keluarga ini. Remember, John 10 verse 10, Jesus give us life. Katakan Yohanes 10 tadi ayat 10, Yesus datang untuk memberi kehidupan. Not only functioning, but flourishing. Tidak hanya berfungsi tapi benar-benar hidup gitu ya. Let God shift us from survival mode to the revival mode. Kita tidak hanya mau bertahan hidup atau survival mode, tapi benar-benar kita mau terus untuk maju ke depan. Repeat after me. Jesus is the source of life. Yesus adalah sumber kehidupan. Let's we see John 7 verse 38. Kita lihat Yohanes 7 ayat 38. I would like Sister Lisa to read for us in Bahasa. Dikatakan seperti ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jesus said that whoever believe in me, from innermost being will flow the river of life, the living water. Dikatakan bahwa siapa yang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. The living water is inside to all of us, and it need to flow from us to everyone part of the family members. Jadi di dalam kita itu ada aliran-aliran hidup dan itu harus mengalir keluar kepada anggota-anggota keluarga kita. If you allow Jesus as the source, no other thing, the life will flow from your life. Jadi jika Anda izinkan Yesus menjadi sumbernya, itu akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. It is not through our own strength. Ini bukan bergantung pada kekuatan kita. It is not through our wisdom. Bukan bergantung kepada hikmat. It is not through our plans. Tidak bergantung kepada rencana-rencana kita. But through the abundant living water that God put inside in our life. Tapi pada apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Amen. Amin. But the enemy trying to kill, steal, and destroy. Tapi kita tahu bahwa musuh itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. But Jesus will keep flowing in the midst of our challenging the abundance of living water. Tapi Tuhan Yesus akan terus mengalirkan kehidupan itu seperti aliran-aliran air hidup. So no family will empty or broken because Jesus always release the power of restoration. Jadi tidak ada keluarga yang benar-benar remuk karena Tuhan terus mengalirkan kuasa restorasi. Because Jesus is the source. Karena Tuhan tuh sumbernya. So this morning, Pagi hari ini, invite Jesus more in your life. Anda undang Yesus lebih lagi dalam kehidupan Put Anda. him again as the source of your life. Taruh dia sebagai sumber hidup Anda. No other things. Tidak ada hal lain. Because he is the life giver. Karena dia adalah pemberi kehidupan itu. Unless we shift from the survival mode to the revival mode. Dan kita akan berpindah dari yang sifatnya hanya bertahan hidup untuk menjadi hidup kembali lagi. Let's we declare together this morning. Kita deklarasikan bersama-sama pagi hari ini. My family. Keluarga saya. Come on, repeat after me. 1, 2, 3. My family Keluarga saya is a place adalah tempat where Christ's life is experienced. di mana kehidupan Kristus dialami. Father, I release this prayer, Lord. Bapak, aku And lepaskan every ini. family, the Christ life will flow into your life abundantly. Because God want to give life into your life one by one. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Come on, we give applause to God. Amin. Biar kehidupan Tuhan mengalir saat The ini. second one, when you are aligning yourself with God's purpose, you will become a family looks like a people who testimony inspire faith. Dan yang kedua adalah Anda juga menjadi orang-orang yang kesaksiannya menjadi inspirasi iman. When the life is flow in you, you are full with faith and you want to inspire others and share the faith to other people. Jadi waktu kehidupan itu penuh di Anda, maka Anda ingin membagikan kesaksian Anda. I will read to you from the Psalm 145 verse 4. Saya akan bacakan dari Mazmur 145 ayat 4. One generation and then blank your works to another, they blank your mighty acts. Dikatakan bahwa angkatan demi angkatan, kemudian ada kosong,
pekerjaan-pekerjaanmu mereka dan kosong memberitakan keperkasaanmu. It is our memory verse Ini for today. adalah ayat hafalan kita. Because we want to this verse is happening in our family. Dan kita ingin supaya ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Amen. Amin. So, one generation commands your work to another. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. And they tell your mighty acts. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Command talk about to praise, work and acts, and we not do it silently. Jadi memegahkan itu bicara ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu hanya diam saja. To declare is a bold proclamation. Is not shy to share about what God works in our family. Memberitakan itu bukannya malu ya, tapi harus membagikan apa yang Tuhan kerjakan dalam And we kehidupan want keluarga to declare the faith in us through our testimony from generation to generation to come. Amen. Dan kita ingin membagikan kesaksian dari keluarga kita kepada generasi demi generasi. And one day, our generation said that, hey, my mother, my father experienced this with God. Dan nanti generasi berikutnya bisa cerita, oh keluargaku, papa mamaku mengalami ini Not dalam only in the Tuhan. Bible, but also we experience it. Tidak hanya di dalam Alkitab, tapi kita juga mengalaminya. Not only in the Bible, but also my grandparents, my great-parents experience it. Tapi tidak hanya keluargaku, tapi juga mungkin kakek nenekku juga mengalami. So our faith will built up from generation to come. Sehingga dari generasi ke generasi itu imannya bertambah terus. Amen. Amin. Let me see the verse from the Psalm 78 verse 4 until 7. Kita lihat Mazmur 78 ayat 4 sampai 5. We will not read, we no need to read this verse, but I want to tell you that from children to children, they will tell the generation to come, the next. They will give testimony and they will teach to the children, to the next generation to come. Amen. Jadi kita bisa lihat dari ayat ini bahwa dari anak-anak ke generasi mereka akan membicarakan, menceritakan juga. They are not hiding, but they are telling. Mereka tidak menyembunyikan, tapi mereka memberitakan. They are not silent, but they are teaching. Mereka tidak hanya diam diri, tapi mereka mengajarkan. So, in the first 6 said that there will arise a new generation who know God and trust and put their confidence in our God. Come on, we give applause to God this morning. Jadi dari ayat 6 dikatakan bahwa mereka akan bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. I want to visualize the picture what we can have in God in our life. Dan saya ingin visualisasi apa sih yang kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Because faith is not something can be transferred by the environment. It's not enough. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya bisa ditransfer ya di satu lingkungan, tidak cukup. But need to be remembered. Tapi perlu diingat, Need to be declared. perlu dideklarasikan, And need to applied. perlu dipraktekkan. Need to amplify it over and over again in our ears. Dan perlu terus diulang-ulang. Attending a church 1.5 hours is not enough. Kita datang ke gereja 1,5 jam aja nggak cukup ya. Because what is happened during the week, actually we determine our future. Karena apa yang terjadi setelah itu di luar hari Minggu itu akan juga menentukan masa depan kita. Amen. Amin. Amen. Amin. I want to sharing to you my honest testimony. Saya ingin bagikan kesaksian saya. My mother have 7 children, Ibu saya punya 7 anak. so we have a group of my mom children. Jadi ada grup gitu ya mereka ya. Sometimes a bit silent. Seringkali grupnya ini diem gitu, nggak ada apa-apa. Sometimes someone is going traveling, they are posting some picture. Seringkali mungkin mereka juga traveling, juga bisa post picture ya. But one person is my sister number 3. Tapi ada juga sister saya, kakak saya nomor 3. She's a very simple person, Dia tuh orangnya sederhana, but have a big faith. tapi punya iman besar. He keeps sharing one testimony upon testimony almost every day to build us up. Dia terus bagikan kesaksian, dia terus untuk membangun. Because, you know what? They keep reminding us that God, our God, is amazing God. Karena dia terus ingatkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. He have already done in the past. Apa yang dia lakukan di masa lalu, What He is doing now.
Apa yang dia lakukan sekarang and he will continue doing in the future. dan terus dia akan lakukan di masa mendatang. Amen. Amin. Amen. Amin. Sometimes in our family, spiritual family or biological family, we speak more about challenges. Seringkali kita apakah di keluarga biologis, keluarga rohani, kita sering bicara mengenai tantangan ya. Limitation. Mungkin keterbatasan kita. But can we see God is doing something to the challenges that we are facing? Tapi apakah kita bisa lihat Tuhan sedang melakukan sesuatu di tengah tantangan yang kita alami? What is God is doing in the midst of our family? Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga kita? And then together we can declare God goodness in our family. Dan kita bisa deklarasikan kebaikan Tuhan di tengah keluarga kita. Come on, friends, going deeper than all the things happen in our life, going deeper and how God can do in our situation. Mari kita terus maju lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sometimes we are talking about the schedules. Seringkali kita ngomong mengenai jadwal, We are talking about the schedule or the plan of the holiday. mengenai rencana ya, rencana liburan kita. And another plan of holiday. Dan mungkin rencana lain lagi. It is not wrong. Bukannya salah, But do we want to involve God in our holiday? tapi maukah kita libatkan Tuhan dalam liburan kita? God, where do you want us to use our plan this holiday with all my family members? Di mana Tuhan mau mengarahkan kita dalam rencana liburan kita ini? How do you want to leading our family for the next season of our life? Bagaimana Tuhan mau menuntun keluarga kita dalam musim kita berikutnya? And so also we can have enjoyment time with all our family members. Di mana kita juga sama-sama bisa menikmati anggota keluarga kita. So one day we can testify how God's leading in our family. Sehingga suatu hari nanti kita bisa memberi kesaksian bagaimana Tuhan memimpin keluarga kita. Or sometime you have a need in your family. Atau seringkali mungkin Anda juga ada keperluan. You need to purchase something. Anda ingin membeli sesuatu. Bring all your family member. Bawa seluruh anggota keluarga. Pray together Sama-sama berdoa. and believe with God. Dan sama-sama percaya dengan God's Tuhan. provision. Bahwa penyediaan Tuhan. God's the one who are directing us. Tuhan yang akan juga menuntun kita. And at the end, we will glorify God together. Dan akhirnya kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Come on, we give applause to Ya, God kita together tepuk this tangan, morning. ya. This is the picture that God wants us to have in our family. Amen. Ini adalah gambaran yang Tuhan ingin terjadi di keluarga kita. The danger thing is if we don't speak the faith in our family, biological and spiritual family, Di mana bahayanya kalau kita tidak membangun satu iman ini ya, mengatakan untuk di dalam keluarga kita. we have limited memory. But It- if we share and testify about this kind of thing, we have a lot of testimony and journey with God together as a family. Jadi kita harus bagikan karena kita kan terbatas ya untuk pemikiran kita, ingatan kita bagiin kepada mereka. And when we are doing this testimony together with our family, Pada waktu kita bagikan kesaksian bersama-sama di keluarga kita, we are able to share openly what we are struggle and how we go through it together as a family. kita sama-sama bagikan tantangannya dan bagaimana kita bisa melaluinya bersama-sama. In biological family and spiritual Di family. keluarga biologis maupun keluarga rohani kita. And as a result, it will open a lot of floodgates of heaven into our family day by day. Dan akhirnya terbukalah pintu-pintu surga itu bagi keluarga kita. Amen. Amin. And the next generation will not forgetting about who God is in our family. Dan generasi berikutnya juga nggak lupa jadinya apa yang terjadi dalam keluarga kita. And you know what? If you read the Bible, the Judge 2 verse 10, there is another generation will raise up that forget about who God is. Dan kalau Anda nanti baca di rumah ya ulangan itu ada hakim-hakim, ada generasi-generasi yang juga tidak mengenal Tuhan. But I pray our generation and generation to come Dan tapi saya berdoa generasi kita dan generasi yang mendatang will keep our trust in God forevermore. akan terus memegang kepercayaan kita dalam We'll Tuhan. serve our God forevermore. Kita akan melayani Tuhan And we terus. can rely with God forevermore. Dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Because our mouth never stop testify about God's goodness in our family. Karena mulut kita tidak boleh berhenti Come on, we give menyaksikan applause kebaikan together for Tuhan. God, what God is preparing for us. Amin. So this morning, come on, we speak it together, we declare it together for our family. Kita mau deklarasikan bersama-sama dengan keluarga kita. My family Keluarga saya will declare
akan deklarasikan God's works pekerjaan Tuhan forevermore. untuk selamanya. Amen, amen, Amin, and amen. amin. Father, in the name of Jesus, Bapa, aku berdoa I dalam pray, nama Lord, to Yesus. all family members in here, Lord, Untuk will semua experience, keluarga di Lord, tempat more and ini. more into their life, Lord. The God goodness of life, Lord, in the name of Jesus, I pray. Akan mengalami kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. But we need to start building a culture to share the testimony. Tapi kita terus bangun budaya untuk membagikan kesaksian ini. God teach us in the Deuteronomy 6 verse 6 until 9. Tuhan bagikan, ajarkan kita Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Number one, you need to have it in your heart. Yang pertama adalah Anda harus ada di dalam hati And you Anda. need to pass in, talk it about to your generation. Anda terus bagikan pada generasi Anda. And then you need to do it everywhere and everywhere, anywhere and anytime. Terus Anda ajarkan, bicarakan kapan aja, di mana aja. Not only in the church. Tidak hanya di gereja. Every day when you are talk with them. Tiap hari pada waktu Anda berbicara When kepada you go to mereka. school with them. Pada waktu Anda ke sekolah dengan mereka. When you have discussing something with them. Pada waktu Anda mendiskusikan sesuatu kepada And mereka. also keep the word of God is very close with them. Dan buat ini supaya firman Tuhan tuh dekat di hati Make it mereka. visible and easy to access. Buat ini sesuatu yang sifatnya tuh mudah dijangkau. The next slides, I already put all the things actually in the 4 steps how you can build a culture in your family. Jadi ada caranya membangun budaya di keluarga Anda. Carry in your heart. Jadi bawa di dalam hati Anda, Impress and talk it out. ajarkan, bicarakan, Everywhere and anytime. di mana aja, kapan aja. Keep it close and visible and easy to access. Dan Anda buat itu dekat di hati Anda supaya bisa dijangkau ya dan bisa akses gitu. So they can see it. Supaya mereka bisa melihatnya. God goodness into their life. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan Over and mereka. over again. Terus menerus. Repeat after me. Over and over again. Terus menerus. When something happen with their life, they remember, this is the right things that I need to do. Jadi waktu itu terjadi mereka teringat, oh ini yang harus aku lakukan. Because my family teach me how to do it. Karena keluargaku mengajarkan aku cara melakukannya. It's not the responsibility of the pastor. Bukan tanggung jawab dari para pastor. It is not the responsibility of the cell leader. Bukan tanggung jawab dari CG leader. It is the responsibility of all of us because it is our family. Ini tanggung jawab kita semua karena ini adalah keluarga kita semua. Amen. Amin. Can we do it together? Bisa kita lakukan bersama? Can we do it together? Bisa kita lakukan bersama? Can we do it together? Kita lakukan bersama ya. Amin. Amin. So, God's design is a very precious for us. Desain Tuhan ini sangat berharga buat kita. Number 3, what is family looks like when we are walking in God's purpose? Dan yang ketiga, bagaimana sih kelihatannya keluarga ini waktu kita berjalan di tujuannya Tuhan. We are a channel where God's blessing impacts others. Kita menjadi saluran di mana berkat Tuhan mendampaki orang lain. Let's we see the first family we are being called by God in the Bible. Kita lihat ya keluarga yang pertama ya di Alkitab. Genesis 12 verse 2 until 3. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. He called Abraham as a family. Tuhan memanggil Abraham sebagai satu keluarga. And God give a promise of family to Abraham families. Tuhan memberikan satu janji kepada keluarganya. I want all of us read in English together. 1, 2, 3. And I will make you a great nation. And I will bless you. And I will make your name great. And you shall be a blessing. And I will bless those who bless you. And the one who curse you, I will curse. And you and all families, all the earth will be blessed. All families, repeat after me, all families. Keluarga, seluruh All keluarga dikatakan families. ya, seluruh keluarga. No families will be in the back. All families will receive all the God's blessing if you believe with my God. Amen. Jadi semua keluarga akan mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Amen. So it is the families that this is the promise of the family in Abraham life. Dan ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan keluarga Abraham. I will make you a great family. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang I will besar. grow you.
bangsa yang besar. I will multiply you. Dan akan multiplikasikan And you will engkau. become big. Engkau akan jadi bangsa yang besar. And through you, all the families on this earth will be blessed by you. Dan semua melalui engkau, semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. It is God's first promise to Abraham when he said, come to me, going out of the Ur-Kasdim and I prepare something for you. I have a blessing for your family. Ini adalah janji Tuhan kepada keluarga Abraham saat itu. Amen. Amin. And we are part of Abraham's descendants. Dan kita ada keturunan dari Abraham ini. Through Jesus Christ. Melalui Yesus Kristus. This means that all the promise fulfilled in Christ. Jadi ini artinya semua janji Tuhan ini dipenuhi di dalam Kristus. Because we are Abraham offspring. Karena kita keturunan Abraham. Repeat after me, all family. Semua kaum ya bahasa Say in Indonesianya. the left and the right, your family and my family. Keluargamu dan keluargaku. All family will experiencing blessing. Semua keluarga akan mendapatkan berkat. Because you can release blessing if you're not receiving first. Kita nggak bisa dapat berkat kalau kita nggak lepasin dulu. But the blessing will flow over and over again if you are keep releasing and releasing. Dan berkat itu akan mengalir kalau kita terus lepaskan terus berkat ini. Amin. Amin. Every family will impacting others' families. Setiap keluarga akan mendampaki keluarga lainnya. In your family, Di keluarga Anda, in your community, komunitas in Anda, your city, di kota Anda. even if you are faithful, Jika Anda setia, God will bring you to the nations. Anda akan dibawa ke bangsa-bangsa. That nations, because you are channel of blessing for others. Karena Anda saluran berkat bagi orang lain. Our family is not only exists, but Dan- our family bring impact for others. Keluarga kita tidak sekedar ada, tapi membawa dampak. But why it's not happening in our family? Dan apa yang terjadi di keluarga kita? Why it is not happening in our family? Kenapa sih nggak terjadi yang hal seperti ini di There's keluarga two kita? facts. Ada Actually, dua. what happened in sometimes can happen in our family. Seringkali apa sih nggak terjadi, ada dua hal ya di keluarga kita. Number one, family pressure. Yang pertama adalah keluarga Family pressures. Pressure. pressure. Keluarga di mana ada tekanan. Sometimes when pressure comes, we can feel tired. Kalau ada tekanan kita bisa merasa capai. We can wounded. Kita bisa merasa terluka. Immediately we have another instinct in our life. Kita bisa ada kayak insting gitu dalam kehidupan kita. Self-protection. Kemudian ada proteksi diri I need sendiri. to protect myself. Melindungi diri sendiri. I need to guard myself. Perlu jaga diri I sendiri. need to secure myself. Perlu merasa melindungi diri sendiri. Number two, actually, second instinct, actually self-preservation. Yang kedua adalah melindungi diri sendiri ya, self preservation. Self-preservation means that I need to keep it all the blessing. Saya perlu semua berkat itu saya miliki sendiri. I'm afraid I will losing it. Saya takut kehilangan. And you know what? We become selective and over protective. Kita akhirnya menjadi selektif dan kita akhirnya terlalu melindungi diri sendiri. But you know what? God want to keep releasing this blessing into our life. Tapi Tuhan mau terus berkat ini terjadi dalam hidup kita. Keep the word of God into your heart. Taruh firman di hati Anda. I'm descendant of Abraham and I will become a blessing for others. Saya keturunan Abraham dan saya akan menjadi berkat bagi orang lain. And I don't want to invert the worldly instinct, Dan saya nggak mau insting dunia, but I want to become I want to God intention in our life. tapi saya mau supaya ada intensi Tuhan, tujuan Tuhan terjadi dalam hidup saya. So in the same time, I can enjoy God's blessing. Supaya di waktu yang bersamaan saya bisa menikmati berkat Tuhan, I also joyfully release blessing for others. tapi saya juga bisa melepaskan berkat ini kepada orang lain. I can enjoy my family, Saya bisa menikmati keluarga saya, and also I can release a blessing to other family. tapi saya juga bisa lepaskan berkat ini kepada orang lain. This is what God have in our life. Ini adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Come on, we give applause together with God this morning. beri tepuk That tangan is sekali. what God intended our life. Ini adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Number one, maybe it is a pressure. The second one, maybe it's family situation. Mungkin yang pertama tadi adalah tekanan, yang kedua adalah mungkin situasi keluarga. The situation actually is not our under control, Situasinya itu mungkin tidak di luar kontrol kita, but it happened in our life. tapi terjadi dalam hidup kita. For example, the situation may be not ideal or not perfect.
Situasinya mungkin tidak sempurna. because a lot of brokenness of people surround us. Mungkin banyak hal yang mungkin terjadi dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak sempurna. But the truth is God can use imperfect families become a channel of blessing. Tapi Tuhan bisa memakai keluarga yang tidak sempurna bisa menjadi berkat. I want to give you a testimony as a closing. Saya berikan satu kesaksian bagi Anda. This person, the family is far from ideal. Keluarga ini tidak sempurna. She is tremendously facing a difficult situation. Dia mengalami situasi yang sulit. There's a woman in the middle with the hat. Her name is Stasia. Yang Anda lihat ya fotonya tuh perempuan di tengah namanya Stasia. She's dreamed a happy family. Dia punya keluarga ya yang bahagia. She married with a Japanese, Dia menikah dengan seorang Jepang, moved to Japan, pindah ke Jepang, built a family, membangun keluarga. but her marriage broke down Tapi akhirnya nggak berhasil pernikahannya because the husband is not faithful to her. karena suaminya itu tidak setia terhadap dia. And in resulting in separation. Dan akhirnya mereka berpisah. You know what? When the separation happened, suddenly she realized she need to raise up these 5 children alone by herself. Dan akhirnya dia sadar dia ada 5 anak yang harus dia besarkan sendiri. She keep praying to God, God restore my family, bring my husband back. Dia terus berdoa, Tuhan terus restorasi dong supaya keluarga suaminya bisa kembali. She pray and pray, but there is no answer from God. Dia terus berdoa tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. And he stopped praying. Dan dia berhenti berdoa. She prayed differently. Dia berdoanya berbeda. God, I submit to you, I surrender everything to your will. Tuhan, aku serahkan semua kepada Engkau dan aku serahkan semua Engkau yang tahu Tuhan. It apa became itu. her turning point in her life. Dan kemudian ini adalah masa-masa sulit dalam hidupnya. It changed her and her life. Dan Tuhan mengubahkan kehidupan dia. And she decided, I will live for God's purpose alone. Dan dia katakan, Tuhan aku akan hidup untuk tujuan-tujuanmu. And you know what? The doors are start open. Dan akhirnya apa? Pintu-pintu mulai terbuka. She come to the church. Dia datang ke gereja, She grow in the church. dia ya bertumbuh di situ, Have a new spiritual family. punya keluarga rohani yang baru, Raising up the children together with them. dan membangun anak-anak bersama dengan mereka, And find a new job. dan menemukan pekerjaan yang baru. She become amazingly a mentor for a troubled teenagers in her work. Dan dia akhirnya menjadi mentor bagi anak-anak yang bermasalah And you di know what? kantor. She hired supernaturally actually. Dan dia luar biasa banget She sebetulnya. don't have any social and psychology degree. Dia nggak punya satu pendidikan yang tinggi, But through her experience, she is the best fit. tapi melalui pengalaman ini dia punya banyak kaya pengalaman. And you know what? Amazingly, she debt free when pay all the tuition and the bill free, the bill education fee for all the children. Come on, we give Dan dia applause to bisa God. membayar semua untuk anak-anak 5 biaya children is not edukasinya. easy. But she can pay debt free. She have financial breakthrough. Dan dia akhirnya punya bisa membayar semua utang-utangnya. And she raising up 5 beautiful children. Dia membesarkan kelima anaknya. And not only that, Tidak hanya itu. the situation of her is not become better. She get cancer. Dia tapi tidak hanya itu, dia kena cancer ya, kemudian kena kanker. But she said that, God, I make my life devoted to you and I will do your will in my life. Tapi dia bilang, Tuhan aku akan serahkan kehidupanku kepada Engkau. The rest of my life, I will dedicate my life purpose for you. Dan aku akan berikan kehidupanku hanya kepada Engkau. And you know what? She can say it like this, the last 5 years have been my best. Dan dia katakan 5 tahun terakhir ini adalah yang terbaik. Not because the cancer was good, Bukan karena kankernya, but he is able to see God's purpose, strengthen her, and raising up those 5 children, and God will become a testimony of her life. tapi bagaimana dia melihat tangan Tuhan di dalam keluarga dia dan dia membesarkan anak-anak. Come on, we give applause to God this morning. Nah, kita beri tepuk tangan pada Tuhan. I don't know what happened in your life. Apapun yang terjadi dalam hidup I don't know Anda, what situation that you are facing. ataupun situasi yang Anda alami. But I tell you, believe in God. Tapi percaya kepada Tuhan. Receive that power that bring life into your life, that flow into your family.
Terima kuasa yang akan mengalir dalam Keep kehidupan keluarga Anda. declaring that God faithfulness in your life. Deklarasikan bahwa Tuhan Allah yang setia dalam hidup And Anda. dedicate yourself to become a blessing for many Sehingga Anda families. bisa jadi berkat bagi banyak keluarga I would lain. like you to stand on your feet now. Saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri. Close your eyes now. Tutup mata Anda saat ini. Because God wants to speak to us one by one. Karena Tuhan ingin berbicara kepada Anda satu Father, in the name persatu. of Jesus, Bapa di dalam nama Yesus. I pray your power now flowing, Lord. Aku berdoa biar kuasa-Mu Your life mengalir saat flowing in the ini. supernaturally, Lord. Kuasa-Mu mengalir Fill Tuhan. all the hunger Penuhi segala and hal flow yang into our haus dan life, lapar Lord. saat Into ini our Tuhan. family in the name Di of dalam Jesus. keluarga kami dalam nama Yesus. I will challenge you this morning because the word is for you one by one. Karena ini firman untuk Anda satu persatu. Number one, God speak to me this morning about all the plants in the at front this morning. Tuhan saat ini berbicara kepada saya. A lot of plant is not good, but some of the plant is good. Tanaman-tanaman seperti ini ada beberapa bagus, ada beberapa nggak bagus. Why? Because they are lack of water. Karena mereka tidak ada air. This morning, if you feel that I'm like the plant is not good, I want that fresh water flow in me one more time. Dan Anda bilang aku seperti tanaman itu, aku pingin air itu mengalir saat ini yang I segar. pray this fountain will flow, will spark in your spirit this morning and refresh you this morning and bring flow into your family. Aku berdoa Tuhan pagi hari ini biar mengalir saat ini aliran-aliran itu Tuhan. If that is you, I ask you to come this morning. Jika itu Anda nanti Anda bisa datang di altar ini. Number two, you want to shift. Anda yang kedua Anda mau berpindah. You know something is pressured you Ada sesuatu yang menekan Anda. and bring you tiredness Dan Anda mungkin merasa capek. and pain. Dan mungkin sakit. And you know that you are working in the instinct, that worldly instinct that actually is promoting into your life. Dan mungkin Anda bergerak di dalam sistem-sistem insting dunia. But now you want to shift what God intention in your life. Tapi Anda mau mengadakan suatu perubahan di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup I Anda. would like to ask you to come move forward so you can very applicable and go to move forward this morning. Come on, you want to move forward, that's okay. Dan Anda You mau want to move mengalir forward. saat If ini. that is Anda you ingin can move maju forward saat this ini. morning because God want to reveal to you more and more in the name of Tuhan Jesus. mau mengungkapkan lebih lagi dalam hidup If Anda. you feel that you need to move now, you just respond to God this morning Jika because Anda God mau is maju, the Anda one who wants to bisa touch maju you. saat yang It's Tuhan not the ingin. pastor, it's not the leaders in this place, but God want to touch you this Karena morning. Tuhan ingin menjamah Anda And the pagi third hari. one is the third group that God want to use you as a channel of blessing. Yang ketiga Tuhan ingin dipakai Anda sebagai saluran He's berkat. not only a receiver but a channel of blessing to others. Tidak hanya menerima tapi jadi berkat. If that is you, you say that God, I have a lot of flow. God is not use the perfect people. God use a person with a lot of flow in our life, like in the Bible. But God want to release the blessing more and more into your life and more and more. Tuhan ingin memakai Anda orang-orang yang tidak sempurna untuk menjadi berkat bagi orang lain. What happened in the past, what happened now will not stop the blessing into your life. Apa yang terjadi masa lalu tidak akan stop berkat Tuhan. I tell you, whatever situation that you're facing will not stop the blessing in your life. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda tidak akan menstop berkat Tuhan. Because if you're willing, God will use you as a channel of blessing. Karena Tuhan akan pakai Anda jadi If that saluran is you berkat. can come move forward this morning so God can meet you this morning. Jika itu Anda bisa maju, nanti kan Tuhan akan berkati And Anda. now in your family member, Dan di keluarga Anda. you said that I want to testify more and more about God's goodness. Saya ingin menyaksikan lebih banyak lagi kebaikan So I Tuhan. want to impart the faith more and more. Saya ingin impartasikan iman itu lebih lagi. The faith will arise. Iman itu akan bangkit. And I will put confidence Dan aku akan menaruh kepercayaan in my itu. God. Di dalam Tuhan. In my God. Di dalam Tuhan. In my God. Di dalam Tuhan. In my God. Dalam Tuhan. In my God. Come on, give Dalam applause Tuhan. to God. In my God. Come on, Jesus. Beri Thank tepuk you, tangan Lord. sekali kepada Tuhan You are kita. the restorer of our family, Lord. Thank you, Lord Jesus. I will give time for you to respond to God this morning. If that is you, you can respond to God this morning. And Anda let bisa God meresponi speak to Tuhan you saat and ini. deal Biar with Tuhan you this bicara kepada morning. Anda pagi hari ini.